الحاجه اللي خفنا منها معناها في الديبيت ماتش اللي هو قلت لهم معناها من الجوهر سورتو احنا نعكس على الفرسان لعبنا برشا دخلنا برشا في الوسط معناها لي موفمون كانوا برشا في الوسط ما خليناش البروفوندور ما وجعناهمش التالي ما البلوك ليكيب تاعهم كانوا هما اكثر كومباكت من احنا ديزيام ميتون دومينينا احنا اللعبه كامله احنا شديناها خاطر مشينا اكثر بروفوندور عطينا اكثر في الفيتيس في الجو تاعنا هما بتعرف ليكيبات الكبار من الجزئيات الصغيره يماركي لك بونت ويعرف كيفاش يروبلاسي روحه بعد احنا زادنا دو تروز اوكازيون ما عرفناش كيفاش نرجعوا في اللعبه المهم لعبنا ماتش معناها هذا كومبلي ميتون كيما نكون نعاود نقول ميتون ساعات في ميتون معناها تكون مال بلاسي وتكون معناها ما توجعوش الادفرسير ما تخليش يجبر الكره التالي تخليه يبدا اورجانيزي وشاك فيها كره واحده هما عملوها معناها انيميو فيها ونبهنا هنا قلنا له رد بالكم لي دروا نتاعهم ياسر اللي بيرميتي هو اللي دروا يمشي تبلانشا كدوزيام اتاكون كفينا عليه بونت وان شاء الله نحاولوا نبنيو على الماتش هذايا ومازال ماتشات برشا معناها القدام ان شاء الله معناها الريزولتا نيجاتيف هذايا معناها انا منا ولا مش زي ماتشات ربح ماتشات نيل ماتشات معناها خساره وقتها تعرف انت ليكيب نتاعك تعرف مورال نتاعك وان شاء الله بقدر ربي عندنا ماتشات كل 3 ايام ماتش توا عندنا سلف وبعد نلعبوا كيف على الاكستيريور كيف ان شاء الله بقدر ربي ان شاء الله نصلحوا شويه ونطلعوا المورال الجوهرات وان شاء الله الماتش الجاي نجيبوا فيكتوار. Vous avez résumé le scénario du match. Sincèrement, c'est toujours un déplacement périlleux et difficile parce que cette équipe de Rennes-là, j'ai beaucoup de respect. C'est une équipe qui a des principes de jeu avec des joueurs de haut niveau. Et c'est toujours un déplacement très difficile. Donc un grand bravo à mes joueurs pour avoir su résister parce que parfois ouvrir le score ici, c'est pas quelque chose qui est forcément positif parce qu'il va falloir le scénario après c'est de savoir si on continue à jouer, si on défend le but. Je dirais que en termes d'intention, il y a eu deux mi-temps, une mi-temps chacun. En première mi-temps, je pense qu'on a eu les intentions, on était bien en place. On a marqué un but magnifique sur nos deux latéraux gauche et droit qui sont projetés. Un travail collectif. Et puis la deuxième mi-temps, forcément, l'équipe à domicile qui poussait avec son public, avec des intentions, les changements offensifs. On a su être très costaud et ce sont des matchs qui nous font grandir parce que conserver un résultat 1-0 à l'extérieur, j'ai envie de dire pour un coach, peut-être pas pour les supporters ou pour les joueurs, mais pour un coach, c'est les plus belles victoires parce que c'est marquer un but à l'extérieur et deux, préserver son but inviolé, comme on peut dire. Donc, félicitations aux garçons, aux 11 titulaires et puis aux remplaçants qui sont rentrés, qui ont mis beaucoup de cœur, même s'ils n'ont pas été utilisés forcément dans leur poste de prédilection ou dans leur rôle, mais ils ont été au service de l'équipe et je retiens ça. Et j'ai vraiment dit ça dans la causerie d'avant-match. Ce sont des matchs à l'extérieur à Rennes-là, c'est comme des matchs en campagne africaine, lorsqu'on se déplace à l'extérieur en Afrique, c'est très difficile et ça fait partie de ces matchs. ZerTube
أول قناة إلكترونية في الجزائر.